बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और आज एतवार का दिन है और आज कराची में जलसे का दिन है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। एक तो ये हुआ है कि एकदम सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। क्या कुछ हुआ ये चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन कल का दिन वो कामयाबियों से भरा दिन था इमरान खान के लिए और उनके साथियों के लिए। इन्होंने बहुत सारे जलसे किए, तमाम इस्तकबालिये बड़े बड़े जलसों में बदल गए और एस्टेब्लिशमेंट की सांस फूल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होश उड़ गए और इन सबको समझ आ गई कि लोग तो इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, लोग तो आज भी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जुड़े हैं। सिंध जिसके बारे में इनका दावा था कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उतनी ताकत नहीं होगी, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे गाड़ दिए। जरा सा मौका मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरफ छा गई। लेकिन उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ने और उनके अर्दलियों ने अपनी औकात भी दिखा दी। सबसे पहले क्या किया गया, ये चंद डेवलपमेंट्स है, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, ताजरों से मुलाकात मनसूख करवा दी गई, जो मुलाकात होनी थी चेंबर ऑफ कॉमर्स में। नंबर 2, वकला का एक प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया गया। नंबर 3, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी कैंसिल करवा दी गई। मुराद अली शाह ने कहा जी पीर को मिलना है, अब वो कह रहे नहीं मिलना। नंबर 4, मज़ार कायद के नजदीक जो बागे जना पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जहां पे जलसागाह मौजूद थी, जहां पे तैयारियां की जा रही थी, मेहमानों, कारकुनों, हत्ता के अरकान असेंबली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की गई। वहां पे लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, हत्ता के सहाफियों की गाड़ियां भी तोड़ दी। वजीर आला ने यहां पे पहुंचना था, अपना प्रोग्राम वजीर आला ने मुकम्मल किया, बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम वजीर आला ने मुकम्मल किए। सुहेल अफरीदी ने पूरी एक तहरीक के अंदर नई रूह फूंक दी और जब वो हैदराबाद से वापसी के लिए निकले, मेरी शाहिद खटक से बात हुई, मेरी शफीउल्लाह जान से बात हुई, मेरी जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा रिस्पॉन्स कभी सोचा भी नहीं था। हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाजिर नहीं देखे जो हमने यहां पे देखे, और जिस तरीके से लोग इमरान खान के और उसके कॉज के साथ खड़े हैं, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था जितनी ताकत से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमसे 4 कदम आगे जाकर खड़े हैं। ये उन सब ने मुझे दावा किया। और उसके बाद जब ये लोग निकले वहां से 12 बजे के बाद, यानी ये थोड़ा सा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, कराची से हैदराबाद लगभग 160-70 किलोमीटर है, तो ये 1.5 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है। अगर आप तेज गाड़ियों पे जाएं तो आप पहुंच जाते हैं, 2 घंटे लगा लें आप। लेकिन 7 घंटे से ज्यादा ट्रेवल करने के बावजूद ये लोग कराची नहीं पहुंच सके। अभी ये वीलॉग शुरू करने से पहले मेरी इस काफिले में मौजूद कुछ सहाफियों से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी 20 किलोमीटर के करीब कराची रहता है, यानी कराची पहुंचने में अभी हमें मजीद टाइम लगेगा। और इस काफिले ने कई रास्ते बदले हैं, यानी पहले एक रास्ते से, फिर दूसरे रास्ते से, फिर तीसरे रास्ते से, फिर कई मरतबा सुहेल अफरीदी गाड़ी से उतरे, उन्होंने उतरकर रास्ते खुलवाए। 1-2 जगह पे जो सुहेल अफरीदी के साथ MNA मौजूद हैं, जो MPA मौजूद हैं, जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने रास्ते खुलवाए। वो मैं देख रहा था एक कंटेनर वाले से शाहिद खटक ने चाबी निकलवा के कंटेनर हटवाया और रास्ता खुलवाया। पुलिस वालों से जब सहाफियों ने पूछा कि आप ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की जानिब से हुक्म आया कि हैदराबाद से कराची आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाए। जब तमाम मेन रास्ते बंद हो गए तो फिर कच्चे रास्तों पे उतर गए ये लोग और सुनसान रास्तों पे पड़ गए। अब एक सूबे का वजीर आला और उसके साथ उसके साथी, और वो कच्चे पक्के रास्तों पे जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कराची की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर 2-4 किलोमीटर के बाद रुकावटें आ जाती हैं, फिर उनको अबूर करते हैं। पहले मोटरवे पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, फिर उतरना मुश्किल बना हुआ था। वो करते कराते बड़ी मुश्किल से अब कराची के करीब पहुंचे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो मेरे पास जो इत्तला है कि वो कुछ देर में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां सुहेल अफरीदी ने स्टे करना है। यानी जो 2 घंटे का रास्ता है वो 7-8 घंटे में मुकम्मल करने के बाद सुहेल अफरीदी अपने काफिले के साथ उस मुकाम पे पहुंच गए जहां उन्होंने स्टे करना है। अब यहां से उन्होंने जाना है मज़ार कायद पे। तो सवाल यह पैदा होता है कि मज़ार कायद पे जाने से रोका जाएगा? आप कैसे किसी रहनुमा को मज़ार कायद पे जाने से रोक सकते हैं? ये तो आप कर ही नहीं सकते। जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ़ जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है।
جب وہ ان سے بات کر دیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے. یہ تو معاملہ ہے کلیئر. لیکن یہ حکومت دے کیا سکتی ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو جو فوری طور پہ آفر کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ بے گناہ لوگ آپ کے چھوڑ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کیا مانگے گی ان سے؟ وہ کہیں گے جی مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ دیتے ہیں تو چور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھنس بھی جائیں گے بہت بری طرح. سارا کا سارا نظام ننگا ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کم سے کم یہ پاور موجود ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, نئے الیکشن کروا دیتے ہیں. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جتنا گند مارا گیا اس ملک میں وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے ساری دنیا کے اندر. یہ تو وہ نہیں چاہیں گے. ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں, آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں. ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں. 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا, تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں گے. یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں. لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں, اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی. لیکن اگر دیکھیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا یا ان غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہوتا تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی. لیکن وہ پبلک آج تک نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیا. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا وہ نصاب کا حصہ بن جائے. تو اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا الیکشن ہی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب کر کیا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مشن ہیں. اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں جو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا حکومت یا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکل جائے. یعنی یہ جو حکومت ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. یہ عالمی اخبارات میں, میڈیا میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے, میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا, سب کہتے ہیں کہ, اور یہ سب جانتے ہیں, یہ سارے کے سارے ہی جانتے ہیں, نیریٹو ایک ہے, بیانیہ ایک ہے, ہر چیز ایک ہے. پاکستان کا معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات لے کر اور پاکستان کے جتنا بھی عوامی سٹرکچر ہے سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود پوری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے, ورنہ یہ حکومت تو 5 منٹ نہیں چل سکتی. تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے نکل جائے. لیکن وہ تو نکلے گی نہیں, کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے کیسے نکلے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے حل نکالا ہے, اور وہ ایسے نکالا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے جو امریکن سپورٹ ہے وہ خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.